ঠিক এতগুলো লোক যখন এক সিদ্ধান্ত নিল, তার মানে নিশ্চয়ই যে যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত, সেই ঘটনাটা নিশ্চয়ই সবাইকে এফেক্ট করেছে। এবং সেটা যখন একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি ভেঙে যায়, তখন নিশ্চয়ই সেই ফ্যামিলির যে হেড থাকে, তার দায়িত্ব থাকে সবাই কি কি হচ্ছে, কেন ভাঙছে, সেটা বিশ্লেষণ করা এবং তাদেরকে ঠিক করে নিয়ে চলা। সেই চেষ্টা হয়নি মনে হচ্ছে। কোথায় হয়েছে? কারণ এতগুলো লোককে এক হতো 20 জন। कुछ नहीं मुझे पागल कर रहे हो आप लोग, सुबह 5 बजे पूरा रात भर जहाँ पे भी जा रहे हो, मुझे इंटरव्यू देना ही नहीं है, लेकिन कैसे क्या करूँ, क्या बताए। अभी तो चलो, अभी पार्टी कल तो गए थे हम लोग, आप लोग देखे, सब कुछ पता है आप लोगों को। जी। तो अभी चलो नेक्स्ट जुलाई में सेशन है, तब हम लोग देखेंगे क्या क्या हो रहा है। कुछ तो परिकल्पना किया होगा आप लोगों ने कि क्या आगे स्टेप लेना है नेक्स्ट। नहीं, अभी तो चलो लीडरशिप, कौन लीडर कौन डेपुटी, ये सब ठीक होगा, फिर चले।